गांव पटना से आई हुई हैं। सुनीता जी जी आप दरियापुर गांव पटना से आई हुई हैं। गीता देवी जी आपका इंतजार सूचना केंद्र के निकट बजरंग परिषद के कैंप में कर रहे हैं। सुदामा देवी आप सहरसा से आई हुई हैं। सिकंदर यादव जी आपका इंतजार सूचना केंद्र के निकट बजरंग परिषद के कैंप में कर रहे हैं। कविता ठाकरे आप नागपुर आए हुए हैं। ललिता रागड़ी जी आपका इंतजार सूचना केंद्र के निकट बजरंग परिषद के कैंप में कर रहे हैं। सोनिया सतारे आप नागपुर आए हुए हैं। आपका इंतजार ललिता जी सूचना केंद्र के निकट बजरंग परिषद के कैंप में कर रहे हैं। बारो वाली आप समस्तीपुर से आई हुई है। बारो वाली आप समस्तीपुर से आई हुई है। रामपुर देवी जी आपका इंतजार बजरंग परिषद के कैंप में कर रहे हैं। পরিষেবা খুব সুন্দর, তুলনা নেই। কে যা বলে কাজও তাই করে, সেটাই দেখলাম। এবার আসলাম দোকানপাট কিছু এখানটা দেখাচ্ছি। হ্যাঁ কি যেখানে সব শঙ্খ বিক্রি হচ্ছে, এই যে সব মালা, বড় দানার মালা নেই এখানে। এখানে পোশাক, এখানে শঙ্খ, সব বিভিন্ন ধরনের শঙ্খ আছে এখানে। একটা শঙ্কর দোকানে এসছি, এই দেখেন কি সুন্দর শঙ্খ। দাদা এই শঙ্খ কত এগুলো? হ্যাঁ এগুলো কত দাম? এগুলো 350 400, যেরকম সাইজটা বড় হলে 350 400। এইগুলো কি কাটা কাটা সত্য বলে তাই না? হ্যাঁ এগুলা 350 বালুচের তলে আছে, বালুচের তলে। এখানে সব শিবলিঙ্গ, শিবলিঙ্গ বিক্রি হচ্ছে। হ্যাঁ আর ওইখানেই আছে, আমি তো বললাম ওদিকে আছে, ওদিকে আছে, ওদিকে আছে। ওইগুলো মানে 125 টাকা। তাহলে কি ভিতরে যাবে এখন? খাওয়ার জিনিস নিয়ে ঘরে ঢুকনি, মুড়ি নিয়ে যাবনি, তোলাই হয় না। ভিডিওটাকে টেনে দেখবেন না, পুরো দেখে তারপরে লাইক কমেন্ট শেয়ার করে।